Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad from Tanjung. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Okay, the pray begin. Okay, enough. Okay, let's start our lesson today reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. I hope to you in the good condition and the good health. And stay safe, keep sane, and stay at home. Because now in the pandemic era, have a nice watching. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the great time, maybe, now we study about narrative text. We learn together about narrative text, about social function, definition, and language feature, and other about narrative text. Jadi pada kesempatan kali ini, pada pagi yang berbahagia ini, mari kita belajar tentang narrative text. Apa definisi atau pengertian tentang narrative text. Setelah itu ada social function atau fungsi sosial terhadap narrative text. Kemudian ada struktur kebahasaan, struktur teks, unsur kebahasaan, dan juga jenis-jenis yang ada pada narrative text. Seperti itu. Oke, mari kita mulai tentang narrative text. Okay, the first material is definition and social function of narrative text. Jadi yang pertama adalah definisi dan fungsi sosial yang ada di narrative text. The first is definition. The narrative text is the text that contains a story, and the plot consists of a story climax or complication followed by resolution, which aims to entertain or amuses readers or listeners with fictional stories. The secondly, social function of narrative text is the narrative text aims to entertain, motivate, or give message to reader that are imaginative in nature and in the form of fiction made by a public and have not been proven to be true. Okay. The first is definition. Jadi definisi narrative text itu adalah sebuah teks yang berisi tentang cerita dan juga plot atau bisa dibilang rangkaian cerita yang berisi tentang klimaks atau sebuah problem dalam sebuah cerita dibarengi dengan resolution atau bisa dibilang penyelesaian masalah yang terjadi pada cerita tersebut dengan tujuan untuk entertain, untuk hiburan kepada pembaca dan juga kepada pendengar dengan cerita yang fiksi. Kemudian social function atau fungsi sosial pada narrative text itu bertujuan untuk entertain, untuk hiburan. Tak hanya hiburan, dia juga memberikan memberikan motivasi, give the message, memberikan pesan kepada pembaca, are imaginative and nature and fictional by the public have not been proven to be true. Jadi memberikan suatu pesan kepada pembaca dengan fictional form atau dengan fiksi dalam bentuk cerita fiksi, dan juga sebagiannya belum bisa dipastikan itu benar adanya. Seperti itu. Okay, the second material is general structure of narrative text. The first is orientation, complication, resolution, and reorientation. Maybe the general structure of narrative text and recon text may be the same, but have a difference. One difference. The first is orientation, the part of the narrative text that introduces the character and the setting of story. The secondly, complication, the part of narrative text that tells about the problem faced by main character and emergence of the crisis. The third is resolution. The end of story can be tragedy or comedy, and the crisis resolved for a better or for worse. The last is reorientation, a closing sentence that tells the last condition of character in the story or moral message in the story. Jadi struktur teks pada narrative text itu ada 4. Yang pertama orientasi, seperti recon text itu adalah opening untuk memperkenalkan sebuah karakter dan juga setting latar yang ada di cerita tersebut.
Kemudian complication atau komplikasi, atau bisa dibilang problem yang ada dalam cerita tersebut, itu di complication. The third is resolution, atau penyelesaian masalah pada komplikasi tadi, pada problem yang ada pada cerita tersebut. The last is reorientation, atau pesan yang diberikan dari reader atau penulis kepada pembaca, motivate dan juga message kepada pembaca, pesan moral lah istilah katanya, seperti itu. The next item, language feature of narrative text, atau unsur kebahasaan yang ada dalam narrative text. The first is using past form, a simple past tense and past continuous tense, menggunakan past form seperti simple past tense dan juga past continuous, yang menunjukkan sentence yang menunjukkan peristiwa yang telah lalu. Secondly, use the action verb, menggunakan action verb sama kayak recontact, look, go, change. Example, sunflower grow fast. The third, using adverb, adjective, and compound adjective. The fourth is using report speech, menggunakan reported speech. Example, she told me that she would graduate from the university the following years. The fifth is using conjunction, kata penghubung lah, istilah katanya. I don't eat shrimp because I have allergy. That's because word is a conjunction word. Jadi because itu termasuk dalam conjunction, but, because, and others. The last is using passive voice, menggunakan passive voice. The example, the story is written by me. Seperti itu. The next is kind of narrative text. Jadi macam-macam narrative text. The first is folk tales, a story based on the past story of ancient people. The authenticity story is highly dubbed. Second is fable, fictional story and describe a human character as an animal or played by animal. The third is fairy tale, story about habit passed down from generation to generation, as ever story imaginative and fiction. The fourth is legend, ancient folklore, relate to the event, origin of the place and historical figure. The last is myth, old folk tales about the universe. Jadi macam-macam naratif teks itu ada 5. Yang pertama ada folk tales, atau cerita rakyat yang ada secara bisa dibilang dari mulut ke mulut, adanya mulut ke mulut, dan juga kebenarannya juga diragukan. Seperti example Timun Mas, Sang Kuryang, Malin Kundang, Robin Hood. Nah, Robin Hood ini termasuk cerita rakyat dari Inggris ya. The next is fable. Jadi fable itu adalah cerita hewan yang digambarkan seperti manusia. Ya, digambarkan seperti manusia. Example like Kancil. The third is fairy tale. Fairy tale, the story about past down generation. Jadi cerita tentang turun temurun yang imajinatif dan juga sifatnya fiksi. Ya bisa dibilang fairy tale itu cerita dongeng, like Pinocchio, Cinderella, Rapunzel, dan juga Aladdin. The fourth is legend atau legenda, ada cerita rakyat yang menjadi sebab akibat suatu agenda ataupun suatu tempat, seperti Tangkuban Perahu, Surabaya, Banyuwangi, and other. Myth, and the last is myth, fifth is myth, old folk tale about the universe. Jadi tentang mitos ya, benar adanya itu sangat tidak susah dibuktikan, seperti Nyi Roro Kidul, Izanagi and Izanami, myth from Japan, Thor, terus like Zeus from Greek, and other. You can look the example of legend. You can look example. This is a legend of the Bali Strait, atau legenda Selat Bali. You can look the behind it, the orientation, complication, resolution, and reorientation. Please read in and understand it. Enough. If you have any mistake, please forgive me. An additional time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, and bye-bye.